Miarabanareo a ndraindray a zahako a sy ny vadiko a rija sy tahiry a resaka aminareo a zavatra nomaninay a amam-bolana izy reto mety mahasoa anareo a amam-pandraranareo a maha-professionnel anareo a misy asa nataonay a misy reto a DVD a DVD ana reo vidéo nataonay a mety sasany aminareo a tsy manana fotoana hijerena YouTube nefa te hiverina hijeran'ireo success stories na reny vlog nataonay reny a dia izay indrindra no namokaranay an'ity ty DVD ty ka ahoana fandeha le izy nataonay mihitsy a arakarak'izay tetavinareo a no adaptenay le contenun'izy ity le DVD ampiasaina anatin'izy ity a natao tena hoe personnalisé natao ampitombo anareo le izy a ny hevitra zany dia hoe afaka jerena amin'ny fotoana izay ilainareo a tsy mila connexion le DVD ty mba ampivoatratsika na amina fandrarana na amina resaka asa nivona orinasa zay ny anankiray miaraka amin'izy iny koa misy an'ity notebook ty izay mifoninay a misy page maromaro izy reto a dia miaraka amina citation na olona malaza izay nitsongainay a ahafahanareo zany a mampahery tena fa misy page vitsivitsy ao anatiny a ahafahanareo manao prise de note a amin'ny asanareo any ampiasana zay ny apahany anankiray ny anankiray indray a avelako ny vadiko no resaka anazy rehetra zany a misy karazana bloc-note moa zany na notebook karazany anankiroa zay nomaninay ho anareo zany dia le amin'le karazany voalohany moa zany a dia ohatraohatra izao zany ny paoziny zany hoe moitié 2 à 4 moa zany le izy dia eo amin'le couverture le izy zany a sy lay objectif kely zany ohatra hoe tiraiky zao hoe bien organisé dia savoir planifier dia ohatra zay le anankiray ty koa hoe écrire de bonnes choses chaque jour dia afaka ovaina zany a arakarak'izay tianareo a dia reto moa zany karazana anankiroa fa misy modèle afaka proposena zany mety hoe ohatrany hoe paysage na sarina ordinateur ohatra arakarak'izay tianareo zany dia ny objectif an'izy ty moa zany dia ahafahantsika mandray noty zany hoe libre le thème le voalohany ty moa zany ohatrany hoe libre mihitsitsika mandray noty ohatra hoe rehefa mivory a ohatra ohatr'izao paoziny zany dia ohatra hoe rehefa mivory a manao brainstorming na ohatra hoe midirige équipe zany a na hoe mila reportina tokony atao ohatra dia mila manao réflexion ohatra hoe makamaka fotoana kely ohatra dia eny antsefatsefany eny tsika mahazo ohatra ny tsara indray zany ide zany a dia izay no tena ilavana antony notebook tony moa zany dia ny zavatra tena ilatsika nytony notebook tony zany misy fotoana zany tsika manao lecture personnelle any an-trano any a dia misy karazana boky izay tsy maintsy vakiana moa zany dia ao anatin'ireny misy hevitra isan-karazany zany dia tsara tsika raha manana habitude mihitsy hoe mandray noty satria indraindray le ide tsara dia efa avy eo rehefa tena averenina tadina le izy dia tsy tadidy dia izay a nilavana an'ity a notebook ty zany ohatran'izay zany le fandehany amin'ity dia karazan'le notebook faharoa indray zany a izy ty indray zany a ohatra le thème manao prise de note fa karazana carnet de prière zany hoe izy ty zany misy guidena verset biblique zany amin'ny asa zany tsika dia tsara tena hoe etaniko a mametraka ny tompony asantsika zany sy ny vinavina dia izy ty moa zany titre nataoko hoe promesse de Dieu zany hoe misy teny fikasan'Andriamanitra zany a fiainantsika amin'ny asantsika mety hoe manana projet tsika misy fotoana koa tsika mety hoe mitady asa dia misy fotoana tena hoe sahirana mihitsy dia mila mivavaka mantany eto orinasa tsara idira na tompo ohatratra ny ahoana na koa hoe misy formation tokony atao ohatra dia mangataka hevitra amin'ny tompo a na ohatra hoe za Andriamanitra rovina ny mahazo promotion amin'ny asako a dia tsara jery tenin'Andriamanitra zany inona no tena hoe afaka hoe mifikitra amin'Andriamanitra zany dia misy tenin'Andriamanitra promessen'Andriamanitra moa zany a izay a ifitiratsika dia misy raiky ampitempoly moa zany ny ohatrany hoe karazana tematika verset biblique ato a ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro zany dia raha jerentsika zao ny asa manokana zany izay asa ataontsika zany dia ohatra zao afaka raisitsika ohatra ny ataon'ny
ohatra hoe la persévérance moa zany ato dia ohatrany hoe misy fotoana zantsika mila persévérer amin'ny zavatra ataontsika mba ahafahantsika mahita fahombiazana, ahafahantsika miévoluer amin'ny asa. Dia misy ten'Andriamanitra moa io. Dia misy koa hoe les plans de Dieu, zany hoe tsara koa zany tsika mahafantatra hoe ao anatin'ny ten'Andriamanitra dia misy plan'Andriamanitra izay apetranao antsika zany. Dia nefa iny a mila mitadintsika foana dia mila déclarentsika amin'ny fiainantsika mba tena ho tanteraka zany le izy. Tsy haiko hoe tonga dia hoe eo ihany zany fa mendalana eny zany dia izay no entanina amintsika hoe mila entina ambaraka zany ny asantsika zany. Dia ohatran'izay fandeha les promesses de Dieu zany car les notes de prière. Io zany a samy aseho anay mivady le zavatra asa tanana samihafa natao ampitombo antsika ilay izy eo anivon'ny orinasa ary nefa mihoatra tsara anaty tenin'Andriamanitra fa tsy maniditsidina satria ny teny rehefa voasoratra anaty tenin'Andriamanitra dia afaka angatantsika amin'Andriamanitra ny valimbavaka mifanaraka amin'iny. Zany hoe tena mihorom-paka tsara mihitsy ny zavatra angatantsika. Fa ilayntsika izany satria zao fiainana izao tsy vitantsika fotsiny hoe mandeha mivavaka fa mila mahalala tsara ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fiainantsika. Dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra mazotoa manaraka ny pejiny eto amin'ny Korbanina na amin'ny YouTube io na amin'ny Facebook na amin'ny LinkedIn fa natao hanampianareo ho lasa lavitra amin'ny fiainana.